नमस्कार बंधुरा टेस्ट बेस्ट रेसिपिते सबाइके स्वागत। आज के आपनादेर जोन्नो निये एसेछि सम्पूर्ण निरामिष सब्जिर भापार रेसिपि। और एई रकम सब्जी भापा खेते किन्तु गरम भाते मेखे दुर्दान्त लागे। एक थाला गरम भात शुधु एई सब्जिर भापा दिएई खेये फेलते पारबेन। तबे जारा रुटी खेते पछन्द करेन एई भापा दिए किन्तु रुटी खेतेও बेश भालो लागे। ताहले चलुन आजकेर एई भापार रेसिपि देखे नेওয়া যাক। सब्जी भापा बानानोर जोन्नो सबार प्रथमे एकटा मशला तैरी करे नेब। तार जोन्नो एकटा पात्रेर मध्य निये निচ্ছি एखाने पोस्त, समपरिमाण निচ্ছি दु धरनेर सर्षे, तार साथे निচ্ছি अल्प करे एकटु गोटा जिरे। तबे सर्षे पोस्तोर तुलनाय गोटा जिरेटा किन्तु सामान्य निते हबे। निये निচ্ছি एखाने 10-12टा गोलमरिच, एकटु नारकोल और तार साथे 2 থেকে 3টে काँचा लंका, एक चिमटी लवण दिए एबार बेश किछुटा उष्ण गरम जल दिए आमी एई सर्षे पोस्त जिरेटाके मिनिट 10 भिजिए राखছি। 10 मिनट पर एटाके आमी बेटे नेब। यदि उष्ण गरम जल दिए मिनिट 10 भिजिए रखा हय मशलाटा भालो करे भिजे जाए तबे ताते किन्तु मशलाटा एकदम मिहि करे बाटा हय। और सामान्य लवण एर जोन्नो दिएछि जाते सर्षेटा तेतो ना हय। तो मशला आमी मिहि करे बेटे निয়েছি। एखाने एक टिफिन बक्स निये निয়েছি और एबार बेटे नेওয়া मशलाटाके आमी टिफिन बक्सेर मध्य निये निচ্ছি। एर साथे किछु मशला आमी जोग करছি, स्वाद मतन लवण दिচ্ছি एकटु हलुद, तार साथे एक चिमटी लंकार गुঁড়ো दिए दिচ্ছি स्वाद मतन एखाने मिष्टि, तार साथे दिए देব एखाने टक दई 2 टेबिल चामच मतन। तबे मशलार परिमाण बा दইয়ের परिमाणटा आपनारा जेई परिमाण सब्जी बानाबेन सेटा हिसाबे बुझे निये देबेन। दिए दिচ্ছি एखाने बेश खानिकटा काँचा सर्षेर तेल और मिष्टिटा किन्तु एखाने अवश्यई करे एकटु दिते हबे, जेहेतु एखाने टक दई आछे स्वादटाके बैलेंस करार जोन्नो एकटु मिष्टि ना दिले किन्तु भालो लागबे ना। खूब भालो करे एबार मशलाटाके मिशिए निते हबे और देखबेन मशलाटा जाते बेशी जल जले ना हये जाए। यदि टक दইয়ের मध्य जलटा बेशी थाके जलटाके एकटु झरिए निते पारेन। देखुन मशलाटा आमी बानिये निয়েছি। भापा बानाबो आमी बेगुन दिए। एखाने आमी बेगुन निये निয়েছি 4টে, तबे एखाने 4টে बेगुन आमार लागबे ना। आमी एखाने 3টে बेगुन दिए भापा तैरी करब। तार जोन्नो सबार प्रथमे बेगुनगुलोके केटे निচ্ছি। बेगुनेर दुटो दिक केटे निয়েছি और चेक करे निচ্ছি बेगुनेर मध्य पोका आछे किना। और एई रकम ठीक कचि बेगुन दिए किन्तु एई भापाटा बानाबेन, ताहले खेते भालो लागबे। बेगुनेर मध्य यदि बीज बा दाना हये जाए सेई बेगुन दिए किन्तु भापा बानाले खेते भालो लागबे ना। तो आमी बेगुनगुलोके 2 फाली करे केटे निये देखुन एक एकटा बेगुनके 4 टुकरो करे केटे निচ্ছি। जेहेतु बेगुनगुलो छोटो और यदि बेगुन बड़ो हय ताहले निजेदेर पछंद मतन किन्तु आपनारा टुकरो करे केटे नेबेन। तो बेगुनगुलोके आमी केटे निয়েছি। एबार এই केटे नेওয়া बेगुनेर मध्य दिए दिচ্ছি बेश खानिकटा जल जाते बेगुनगुलो पुरोपुरि जलेर तलाय डुबे जाए। एबार এই जलेर मध्य बेगुनगुलोके मिनिट 5 भिजिए राखছি। देखबेन जलेर मध्य केटे नेওয়া बेगुन भिजिए राखले बेगुन थेके बेश एकटु कष बेर हय, जलटा हालका कालचे हये जाए। तो कषटा बेरिये जाओयार पर भालो करे आमी बेगुनटाके जल झरिये निয়েছি। एबार এই केटे नेওয়া बेगुनेर मध्य अल्प एकटु लवण और तार साथे अल्प करे एकटु हलुद दिए भालो करे लवण हलुदटा माखिए नेब। एते करे किन्तु सब्जिर स्वादटा भालो आसबे। तबे लवण हलुद माखिए बेगुन किन्तु रेखे देওয়ার दरकार नेই। तो खूब भालो करे आमी प्रत्येकटा बेगुनेर गाये लवण हलुद माखिए निচ্ছি। बेगुनगुलोर मध्य लवण हलुद माखिए निয়েছি। एबार रान्नाटा शुरू करब। कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करे नेब। तो सर्षेर तेलटा जखन हालका गरम हबे तखन लवण हलुद माखिए नेওয়া बेगुनगुलोके तेलेर मध्य एके एके छेड़े दिচ্ছি। और हालका गरम तेले यदि बेगुन भाजा हय बेगुन किन्तु तेल कम टाने। एबार माझारी आँचे रेखे आमी बेगुनगुलोके एकटु भेजे निচ্ছি। तबे पुरोपुरि किन्तु बेगुन भाजार दरकार नेই। देखुन आमी देखिए दिচ্ছি बेगुनगुलोके उल्टे पाल्टे आमी एकटु हालका करे भाजছি। तो बेगुन बेश एकटु नरम हये एसेছে। देखुन एकटु चेक करे आमी आपनादेर देखिए दिচ্ছি। एर थेके बेशी किन्तु बेगुन भाजार दरकार नेই। एबार बेगुनगुलोके आमी तेल झरिए तुले नेब।
টিফিন বক্সের মধ্যে যে মশলাটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেই মশলার মধ্যে এবার ভেজে নেওয়া বেগুনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর দেখুন এখানে কয়েক টুকরো আমি টমেটো কেটে নিয়েছি, তো টমেটোর টুকরোগুলোকে ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি 3-4টে কাঁচা লঙ্কার টুকরো। আর তার সাথেই দিয়ে দেব এখানে অল্প করে একটু মশলার পাত্র ধোয়া জল, তবে খুব বেশি জল কিন্তু দেবেন না, তাহলে এটা পাতলা হয়ে যাবে। আর ভাপা যদি খুব বেশি পাতলা হয়ে যায় গ্রেভিটা, তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। তাই অল্প করে একটু জল দিতে হবে, আলতো হাতে মিশিয়ে নেব। আর এই সময় একটু লবণ মিষ্টি ঝালটা চেক করে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি ওপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল। চাইলে আপনারা বেগুন ভাজা তেলটাও কিন্তু এখানে দিতে পারেন, তবে কাঁচা সর্ষের তেল দিলে কিন্তু একটা আলাদাই ঝাঁজ আসে। এবার টিফিন বক্সের ঢাকাটাকে বন্ধ করে নিয়েছি। কড়াইতে বেশ খানিকটা জল গরম বসিয়ে দিয়েছি আর অল্প করে লবণ জল গরমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দিলে জলটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ফুটে ওঠে। তো জলটা বেশ গরম হয়ে গেছে, ফুটতে শুরু করেছে। এখানে একটা স্ট্যান্ড নিয়ে নিয়েছি আর স্ট্যান্ডটাকে এইরকম জলের মধ্যে দিয়ে দেব। এবার টিফিন বক্সটাকে স্ট্যান্ডের ওপরে সাবধানে বসিয়ে দিতে হবে। ঠিক এই রকম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন হাফ জলের তলায় টিফিন বক্সটা থাকবে। পুরোপুরি কিন্তু জলটা টিফিন বক্সের ওপরে উঠবে না, তাহলে কিন্তু টিফিন বক্সের মধ্যে জল ঢুকে যাবে। জলটা ঠিক এই রকম করেই দিতে হবে। এবার একটা ঢাকা দিয়ে আমি 10 থেকে 12 মিনিট এটাকে স্টিম করব। আমি 12 মিনিট পর ঢাকাটা সরিয়ে নিয়েছি। দেখুন ভাপা আমাদের কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দেব আর সাবধানে টিফিন বক্সটাকে আমি তুলে নিচ্ছি। আপনারা একটু সাবধানেই কাজটা করবেন, আর না পারলে একটু ঠান্ডা হলে টিফিন বক্সটাকে তুলে নেবেন। তো টিফিন বক্সটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার ঢাকাটাকে সরিয়ে আমি দেখুন দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দর ভাপা তৈরি হয়েছে। তো একটু আমি দেখুন চামচ দিয়ে তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম পারফেক্ট ভাপা কিন্তু তৈরি হয়েছে। আর ভাপা কিন্তু ঠিক এই রকম একটু মাখো মাখো হবে, খুব বেশি পাতলা হয়ে গেলে কিন্তু আবারও বলছি ভাপা খেতে ভালো লাগে না। বেশ গ্রেভিটা এরকম মাখো মাখো হবে, তবেই কিন্তু গরম ভাতে মেখে খেতে এই ভাপা অনবদ্য লাগবে। যারা রুটি খেতে পছন্দ করেন তারা রুটি পরোটার সাথেও কিন্তু এই ভাপা খেতে পারেন, খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। এক থালা গরম ভাত শুধু এই ভাপা দিয়ে কিন্তু বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবেন। তো কেমন লাগলো রেসিপিটা একটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন রেসিপিটা সবার সাথে। আর আপনারাও একবার রেসিপিটা বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে। অনেক সময় হয় আমরা নিরামিষের দিনে বা যে কোনো দিন কি রান্না করব বুঝে পাই না, এই রেসিপিটা বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করছি ভালো লাগবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবার ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।